Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo još jedan Parkside alat ćemo danas testirati. Radi se o Parkside Performance lisičarki. Najnoviji model koji se tek pojavio, sveže, ne može biti svežije. U pitanju je PSSAP 20LI C4 verzija. To je najnovija verzija koja postoji. Dolazi nam u ovom koferu, sve je to lepo spakovano. Kažu da je brzina 3000 poteza u minuti, 22 mm je dužina poteza, isključivo linearno vuče testeru, znači nema oscilacije, nema tu opciju. Maksimalan kapacitet sečenja je 150 mm u drvetu, 15 mm u nelegiranim čelicima, 20 mm u obojenim metalima i 100 mm što se tiče metalnih cevi. Ovdje vidimo i Ready to Connect. Znači, spreman je za upotrebu sa novim baterijama, Smart, koje nadam se da će se pojaviti u skorije vreme kod nas. Brushless motor posjeduje, kompatibilan je i sa ovim starijim baterijama, znači bitno da su 20 V, dolazi nam bez punjača, bez baterije i sa 5 godina garancije. Fotokopirajte račun, sačuvajte račun. Ono što je preporučeno za ovu mašinu je baterija od 8 amper sati. Koju mi još uvek u Srbiji nismo videli, odnosno nismo je ni jednom imali u ponudi. Ali ja ću raditi test sa baterijama od 4 amper sata koje imam i koje imamo u ponudi u Srbiji. Ja se nadam uskoro da će se ovo pojaviti i kod nas. Lisičarka nam dolazi spakovana u koferu, standardnom performance, čvrst, dobar kofer. Ovde fali clearance za prste. Znači udaraju prsti, kopče izrađene od metala standardno, malo su mekše, znači dotegnite ih ovdje ako ima potrebe, jel tako, malkice kleštima ovo savite na unutra da jače uhvati, da se ne bi slučajno sam kofer otvorio. Kad otvorimo kofer, evo nam je ovdje lisičarka, dobijamo 2 lista testere, dobijamo u zadžepku uputstvo za upotrebu, pročitajte ga. I dobijamo mašinu. Listovi koji dolaze uz nju, znači jedan je namenjen sečenju drveta, drugi je namenjen sečenju metala, oba pripadaju performance seriji. Za one koji ne znaju, lisičarke, odnosno lisičji rep testere, nisu nikada namenjene preciznom sečenju. Njihova namena je sečenje granja, sečenje drveta, demoliranje, znači izvaljivanje prozora drvenih iz okvira da se oslobode. Svi poslovi generalno demoliranja gde je potrebno sečenje, gde niste sigurni kakav je materijal u pitanju. Da li imate recimo drvo pa ćete naleteti na ekser, na metal, na nešto gde biste uništili recimo lanac motorne testere, lisičarka je alat za to. Znači ona se koristi za te i takve grube poslove, tako da ne očekujte nikakvu preciznost u radu. Ako ste planirali ne znam ni ja šta pravite pa sad vidjeli lisičarku, ne, to nije ubodna testera iako podsjeća, jel tako, ovo je alat koji je namenjen demoliranju, rušenju, sečenju. Pripada performance familiji Parkside-ovih alata, izgleda ok, skroz duguljast izduženi oblik. Testera je gumirana, znači sva obložena je gumom, izgleda lepo estetski, izgleda dobro i izrađeno. Bar ovako na prvi pogled, lepo su uklopljene plastike, nikakvih tu zamerki nekih nemam što se tiče estetike i što se tiče izrade. Na prednjoj strani imamo prihvat testere, brzi, znači vrlo brzo se i lako otvara. Ovi zubići su smanjeni, tako da je to dobro. Ako vam se desi prilikom rada da vam slučajno ruka isklizne na napred, neće vas izudarati, bili su ranije kontra postavljeni ovi ovdje prihvati testere, tako da je to dobro i dobro je što je to rešeno. Sa ove druge strane imamo ovdje jednu polugu kojom kada je otvorimo menjamo distancu radnu. Zašto je to dobro i zašto je bitno da je ima? Ja imam recimo DeWalt testeru koja to nema. Sad, ako stalno sečete nešto što je recimo 3 cm debljine, vama dolazi do trošenja ovog ovdje dela testere, znači prvih 5 cm vam se troši.
a ovaj ovdje deo vam ostaje konstantno oštar. Sa ovim sistemom vi možete da izvučete nju i da koristite i taj prednji deo testere, što je u principu veća iskoristljivost samog reznog alata. Imali smo situaciju na ovoj zelenoj baterijskoj da je ona sama ispadala odatle i to su sredili. Ovdje vidim postavljen jedan izražen zub, tako da kada se on postavi tu ne bi trebalo od vibracija nikako sam da spadne. Evo ja pokušavam ovako, međutim nema šanse dok to namenski ne povučete, on ne silazi odatle. Prihvat testere, znači samo postavite testericu na mesto, okrenete, pustite i ona je zabravljena. Znači nešto klasično što se koristi već dugi niz godina. Na zadnjoj strani testere imamo ovdje sigurnosnu blokadu, ne možete pritisnuti prekidač bez da aktivirate ovu sigurnosnu blokadu. Može se aktivirati i sa jedne i sa druge strane, sa koje vam je zgodnije. Znači to i idemo u aktivaciju. To je ok. Ovdje možemo vidjeti da imamo jedan znakić koji je namenjen za konekciju alata putem smart baterije. Sa donje strane prihvat za bateriju sa 3 pina, sa prednje strane prihvat za testeru i ovdje imamo jednu LED malu lampicu. Postoji malo lufta, ali to nije ništa strašno. Vidjet ćemo da li će nakon rada ostati isto tako mali luft. Bez baterije 1,6 kg, sa baterijom od 4 amper sata 2300 grama. Da vidimo i nivo buke koji proizvodi mašina u praznom hodu. Znači prelazi 90 decibela, zaštita za sluh poželjna, da ne kažem neophodna. Mašina raspolaže sa promenljivim brojem obrtaja na prekidaču, znači koliko pritisnete toliko će brzo raditi. Ono što treba vam skrenem pažnju, da mali broj obrtaja koristi se samo i isključivo za započinjanje reza, nakon toga se ide uvek full speed. Znači nema ovoga kao na malom je držim pa sa tim radim, ne. Kreneš rez, daš gaz do kraja, završiš rez. To je to. Kaže, mrda kao lisica repom. Isto vodite računa o vašem zdravlju, može da se desi trnjenje ruku, tako da obavezno neke antivibracione rukavice, nešto namenjeno tome koristite kada radite sa ovakvim mašinama. Da vidimo ovako, u najisturenijem položaju je to nekih 120 mm, u najuvučenijem 98, znači 22 mm, tačna je specifikacija koju su dali. Ista priča, građevinska greda, Milwaukeejev list testere. Pa šta vam kažem, lepo rade i jedna i druga. Evo ovdje imamo komad gvožđa, ovo što sam ja našao da je približno maksimumu je 14 mm, Parksideova testerica, bimetalna, da vidimo kako to radi.
Da vidimo cev. Četiri i po debljina zida. Profil 50 puta 50 puta 2 debljina zida. Hajde da se zabavljamo malo. Ovo vam je realna priča za lisičarku. Drvo sa ekserima ili šrafovima. Pošto list testere koji dolazi uz Parkside nije namenjen za sečenje eksera, koristit ću ovaj Milwaukeejev koji je namenjen za drvo sa ekserima. Pa ćemo da vidimo kako radi. Dotegao sam malo ovo da mi ne ispada. Idemo. Ponovit ćemo ovaj rez. Ovaj put nećemo koristiti Milwaukee. Ovaj put ćemo koristiti Bosch. Da vidimo kako sa njim radi. Inače, imate listove testere koji su kruti, kao recimo ovaj Milwaukee koji se ne savija. Imate listove testere kao ovaj recimo Bosch koji se savija, s kojim možete prići gde god. Hajde da vidimo kako će odradi ovo sa Boschovim ovim listićem.
motorni deo 41 stepen, ovamo glava isto, znači oko 40 stepeni, baterija 23, a temperatura ambijenta 20 stepeni. Hajde da pregledamo i mašinu sada posle rada. Baterija na 2 crte, znači 1 crtu smo potrošili prilikom testiranja. Mašina ok radi, nisam imao nikakvih problema. Čini mi se da bi joj stvarno prijala ova baterija od 8 Ah. Znači u nekim trenucima imao sam osjećaj da joj fali malo još, a to sigurno sa baterijom od 8 Ah da bi bila bolja priča, daleko. Da vidimo ovdje glavu, znači evo ono što sam vam rekao, nije mi se uopšte dešavalo da se ovo pomeri od vibracije, kao što je bio slučaj na zelenoj. Znači ovo su definitivno rešili i to nije samo mi ispadalo uopšte i pomeralo se. Da vidimo kakvi smo po pitanju luftova. Ništa drugačiji, znači sve to za sad deluje ok i uredno. I da zaključimo priču, znači obavezno pre toga nemojte da zaboravite, zaštitite svoje oči, ruke, sve ostalo kada radite sa ovakvim alatima. Mašina kao mašina, sasvim ok, sasvim pristojno. Skroz to ok radi, u tom cenovnom rangu od nekih 7000 dinara što mu dođe koliko, 60 evra, sa 5 godina garancije, dobra pričica. Sviđa mi se što su rešili te neke pređašnje probleme koje su imali. Deluje mi kao da je dorađena mašina, sasvim ok, zgodna za držanje, zgodna za rad. Žao mi je što nemam smart baterije da probam i te ostale funkcionalnosti koje nude smart baterije u kombinaciji sa ovim mašinama, ali dobro, bit će vremena, doći će to i kod nas. Što se tiče ovih listića testere, što su dali uz mašinu, sad ću vam malo to približiti da vidite kako izgledaju zubi posle rada. Evo ovaj Parkside za metal, zubi koliko ja vidim da su sasvim ok. Znači vidite ono što sam vam pričao. Znači ovaj prednji deo zuba ovdje uopšte nije iskorišćen. To znači regulišete sa onim odstojnikom. Tako da ovo meni deluje ok. Ovaj za drvo mi isto deluje skroz ok i oštro. Znači nikakva oštećenja bitna nismo napravili. Sad ćemo doći do Boscha i Milwaukeea da vidite kako oni izgledaju s obzirom da smo sa njima jako tvrde šrafove sekli. Znači nije u pitanju ekser, oni kažu drvo sa ekserom, ne, ja sam stavio šraf. Znači da im zagorčamo ovako život za najgori mogući scenario i u toj varijanti Milwaukee izgleda ovako. Znači ovdje se već vide oštećenja zuba, znači tu imamo oštećenja zuba. Znači ovo napred naravno nije radilo pa nema šta ni da se ošteti. I Milwaukee mi je bio dosta bučniji i čini mi se sporiji od Boscha, ali zato pogledajte oštećenja na Boschu. Znači ovdje, ovaj deo, tačno se vidi kako su istupljeni zubi. Pogledajte ih. Vidite kako su istupljeni, a vidite ih ovamo napred kako su lepo oštri. Znači, Bosch je pretrpeo značajna oštećenja, ali je dosta mirnije radio i lepše radio nego Milwaukee. Tako da, namenjene su i jedna i druga za rad u drvetu sa ekserima, ali ne u drvetu sa tvrdim šrafovima. Tako da, vodite računa za šta koristite. Generalno, ja sam zadovoljan i sa jednim i sa drugim i sa Parksideom. Vidjeli ste da sasvim ok rade i njihovi ovi listovi testera. Tako da, na kraju balade, ok mašinica, kome treba lisičarka, ne možete da pogrešite sa ovim, po ovoj ceni sa 5 godina garancije, nema greške nikakve. U ostalom, uzmite, probajte, radite sa njom, vidjet ćete i sami kako se ponaša i da li će zadovoljiti vaše potrebe, a ja verujem da hoće, jer dugo vremena već radim sa DeWaltom. Ne kažem, DeWalt jeste bolji, ipak je to drugačija jedna priča,
ali za ovaj novac ovo je fenomenalna kupovina. Od mene toliko u ovom videu, dragi moji. Pozdravlja vas vaš Gagi, pa se vidimo u sljedećem videu. Pridružite se grupi na Facebooku Zona Alata, kliknite tamo, lajkujte na Instagramu isto stranicu Zona Alata, pozovite vaše prijatelje ako ne znaju za ovaj kanal da se pridruže nama, pa se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav, ćao!